Let's read this together. Proverbs 18:21. Power of life and death is in the tongue. Right? Power of life and death is in the tongue. And you will live the fruits of your words. That is a rhema actually. It's not there in the word exactly. But it's there. Okay? That you will eat the fruits of it. অসমীয়াত পঢ়ো আহক জিভাৰ শক্তিত মৃত্যু আৰু জীৱন থাকে আৰু যি সকলোৱে তাক ভাল পাওঁ তেওঁলোকে তাৰ ফল ভোগ কৰিব আমেন মই সদায় কওঁ আপোনাৰ শব্দবোৰ বীজ হয় your words are seeds what you sow will grow আপুনি যি ৰোপণ কৰিব আপোনাৰ শব্দৰ দ্বাৰা আপুনি হেনকুৱাই ফল নিজৰ জীৱনত দেখিব If you keep saying, oh, I have anxiety, pastor, oh, I'm sick, oh, I'm weak, oh, I'm blah, 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 then you are sowing that, you will see such fruits. বুজি পাইছেনে অনবৰতে যদি মুখৰ পৰা মোৰ এইটো বেমাৰ আছে মোৰ হেতু প্ৰবলেম আছে মোৰ এইটো হৈ আছে হেতু হৈ আছে কিছুমান মানুহ আমি প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈ যায় সো নাই কিন্তু আমি আমেন কলো কি তেওঁলোকৰ আৰম্ভ হৈ যায় কিন্তু agar magar okay but the bible says your words are seeds right sow good seeds you will have good fruits amen bhal bijor ropon korok bhal shobdo raok na mukhor pra je kristor dara moi husto kristor dara moi shoktihali kristor dara moi durbol nohoy amen enekwa bijor ropon korok mitha fol khabo pabo amen speak good words from your mouth speak the word of god from your mouth amen and you will eat godly fruits divine fruits amen bujisene হেকানে যাত্ৰা আইতে আজিৰ পৰা মুখত উলাই না থাকিব আপোনাৰ পাৰাৰ মহিলা দাদাবোৰে যিসুক না জানে তেওঁলোকে কৈ থাকিব পাৰে এই হসাকে দে জগতটো যে কোনফালে গৈ আছে কবই নোৱাৰি ইমান যে অন্ধকাৰ কি যে হ'ব কিন্তু বিশ্বাসী এজনে কিতিয়াও কব নালাগে কি যে হ'ব আমি জানো কি হ'ব আমেন আৰু আমি আনন্দিত হওঁ আমেন a believer should never say हाय पता नहीं क्या होगा हमें पता है क्या होगा we know what will happen बाइबल में लिखा है वचन में लिखा है क्या होगा And that's why we celebrate. Amen? Don't speak rubbish from your mouth. Then you won't have to eat rotten fruits. Speak the word of God and you will have divine fruits in your life. Amen? Ishor baikko nijor mukhor pra koi thakibo apuni mitha fol khabole pabo nijor jibanot. Amen? Number 4, very important. Tinta hoy gol amar. Prothom tu ki asile? Hothik bissak, right believing. Number 2, operate in faith. Bissakhot khus karha. Number 3, meditating on the word of God. Ishoro baikot dhyan kora. Number 4, this is important. Hate sickness. Hate sickness. Love health. Hate sickness. Love health. Bemarok grina korok. Hu saisthok prem korok. I'll tell you, okay, honestly, hosake hot hobo paro na apnalokor logot will you bisar koribo niki mur bible likha ase keno mur jeneke bisar koribo apnaro ishore heneke bisar koribo as you judge me you shall also be judged judge mat karna mere ko such I'll tell you the truth right so when even after I became a believer right I kind of liked falling sick hosa kora ko moi bisaki hoar pasoto 10% হলেও 10% হলেও মোর বেমার পড়িবলে না ভাল লাগে ভাল লাগিছিল বেমার পড়িলে আরাম করিব পাও বেমার করিলে ছুটি পাও বেমার করিলে মাই বিছনাত খানা খাই দিয়ে হসা কথা I used to like falling sick when I fall sick I'll say hi I'm not feeling well and then everybody will come home they'll take care of me my mother will cook my favorite food in on my bed she'll feed me after I got married getting sick means pastor Navrin will come home early bemar pora mane mur sami hunkale ghor ahi jabo pare muk bisonat bohi khana khwabo hosake 10% holeo 10% also in my heart I secretly liked falling sick and whenever I felt sick I was like acha chutti shuru rest karo I thought of that whenever I fall sick it's amar jironi lo homoy my vacation has started now pastor Navrin will give me khichdi and whatever in my bed I'll enjoy and because Satan saw that he came and moi horu eta futa korisilu soitane ahi gure kapurtu phalile you understand what I'm saying
It was like, I thought it was just a secret fun thing. 10% bemar, sardi ka, jor, solibo. It's okay. Agar sardi ka, if I have cold, fever, flu, it's fun. I get to rest. So for me, it was like a small hole. Satan saw that, and then he tore that entire cloth. Where Satan sees a small opening, na, he'll come in kintu, pura. Horu eta duar khula dekhile ono Satan pura humai ahe. Saitane amar logot hahi furti koribole aha nai. Do you know that? Satan is not in the mood to joke. He sees that little open door, he comes in. And then I think it was about 2 months back, I fell ill so badly, I couldn't come to church. I couldn't do Bible study. And then I realized what a waste of time. Jitya moi arambhani hoisile kheli hahi furti kori. Olop he bemar, olop he jor, eko nohoy. Elder Rashmi ahibo muk khana khwai dibo ghorot. She actually so kind. She'll always prepare food whenever I fall sick. So secret Elder was so nice. Elder Rashmi will come, do the cooking. She'll help me out. Praise God. But Satan saw that and he was like, "Acha, isko to bimari acha lagta hai. Abhi I'll throw a bigger one." Satan saw that and he knew, "Acha, teo bemar pori bhal pai. Itia aru dangor bemar dim." Aru hosake 2 মাহ আগতে মোৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গল বিছনাৰ পৰা উঠিব নোৱাৰো মণ্ডলী আহিব নোৱাৰো বাইবেল ষ্টাডি কেনসেল কৰিব লগা হ'ল মনত আছে নে আমি অনলাইন লব লগা হৈ গৈছিল কাৰণ মোৰ শৰীৰ বেয়া সেই দিনাখন মই নিৰ্ণয় ললো বেমাৰ মই ঘৃণা কৰিব লাগিব I have to hate sickness then I will enjoy health if even 1% I like it then Satan is going to come in যদি এটা শতাংশ মই যদি বেমাৰ ভাল পাও অসুবিধা ভাল পাও জিৰণি লোৱাৰ বুলি এটা মই সুবিধা এটা দেখো শয়তানে হেতু দেখি পেলে কিন্তু হুমাই আহিব আৰু হেতুৰ সুবিধা লৈ ডাঙৰ বেমাৰ পেলাই দিয়ে and so from that little playing around I didn't realize when I felt so sick and that was the day I realized I need to hate sickness jo bhi ho jaye it should not become my normal etu mor jibon dhara hoi jabo na lage je okomon matha bik okomon petor bik this should not become my lifestyle right and the day I started to hate sickness started to leave me amen jindinakhonor pora moi bemarok ghrina kora arambho korilu heidinakhonor pora ohustota mor pora dur gusi gol amen so you need to hate it amen you cannot love health and love sickness at the same time hustota aru bemar dutake bhal pabo dutake hoyjo koribo osambhav amen you need to love one to hate the other you need to love God and hate Satan amen apni ishorok prem koribo lagibo aru shaitanok ghrina koribo lagibo etu nohoy je ek phale shaitanok prem koru ek phale ishorok bhal pao wo nahi chalega amen and that is why in John 5:6 John 5 অধ্যায় 6 পদত আমি এটা উদাহৰণ দেখো pool of Bethesda কাহিনী শুনিছে নে pool of Bethesda so what happens in the pool of Bethesda sick people would be lying around there and it is believed that during special times of the year an angel of the Lord would come stir up the water in the pool whoever can go there first would be healed etu bissak asile pool of Bethesda buli eta jagar eta pukhorir nisna asile aru he pukhoritu teoloke bissak korisile bosorot ketiaba ahe sorgodut kisimon bishek samoyot sorgodute ahi pele pani tu hilai dibo aru junjon rogi hokole tate he pukhoritu hunkale goi pai teo susto hoy jay okay that was one of their beliefs in Israel right so there was this one man who was paralytic he couldn't walk around for 38 years enko ejon manu ejon asil purukh ejon asile 38 years teo tate bohi asil and Jesus meets this man Jesus Christ teo goi log pai aru ki hude janane iman odbhut proshno Jesus meets this man who's been there in pool of Bethesda 38 years hoping for healing and Jesus asks him what does he ask him thike ase ne bhale ase ne ami hole hetu hudile den dada bhale ase ne if it was us we would have asked no bhaiya are you okay are you fine but what did Jesus ask a very odd question he said let's read it together John 5:6 when Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time he asked do you want to get well do you want to get well so get story ki hodise Jisue teok pori thoka dekhi aru bahut donor rugi jen jani teok hudile tumi susto hoboloi issa korane kyo hudile etu proshno prabhue karon sob manue susto hobo ni bisare
কিছুমান মানুহে হে বেমাৰটোকে নিজৰ পৰিচয় বনাই খুব ভাল পায়. Some people love to make their disease their identity. I am paralytic. I am weak. I have this problem. I am anemic. I am anxious. বহুত মানুহে নিজৰ হে হিকলিবোৰক নিজৰ সোণৰ নিচিনা পিন্ধে. ভাল পায়. Actually হিকলি হয় হেবোৰ, কিন্তু তেওঁলোকে কি হয় গহনাৰ নিচিনা পিন্ধে. They wear it like jewelry. Actually হিকলি হয়. হিকলিক যদি গহনা বুলি ভাবি লয় নহয়, বহুত অসুবিধা আছে. If you think your chains are your jewelry that you will flaunt, it's a big problem. You have to understand it's a bondage. Then God can break it. Amen. Apuni bujibo lagibo apunar he bemartu hikoli hoy, tetiahe prabhuye he hikoli go to singibo paribo. Hikoli tu gohana boli bhabile pini furok aru mekhalar logot ki korim. Kintu hikoli tu jodi hikoli boli buji loy, tetia prabhuye kinu singi dibo pare. Amen. So Jesus asked this man, do you want to get healed? Ajio prabhuye apnalokok khudi ase, husto hobole ichha ase na nai? Yes, very good. Kunal husto in Jesus name. Hokolure husto hobole mon ase na nai? Prabhuye khudi ase. Ne kobat holeo he hikoli tu gohana boli bhabi loise. Or is any part of you happy with that sickness? Kuch fayde hai us bimari ke. If that's you, God can't help you. Remember, God can't set you free from what entertains you. Juntu bostu apuni entertaining pai nohoy, bhal pai, apni furti pai, hetu bostur pra prabhuye apnak mukto koribo noare. Apuni ghrina korile he prabhuye apnak mukto koribo paribo. Amen. So you need to hate sickness, then God can set you free from sickness. If you celebrate it, God cannot remove it from your life. If you are entertained by it, God cannot remove it from your life. Amen. So what you tolerate will dominate. Amen. So remember, even right now, Jesus is asking you, do you want to be healed? Ishore muhurtor apnalokok khudi ase, husto hobole mon ase na nai? Ishoro faler pra hodai uttor tu o buli hoy. From God's side, the answer is always yes. The problem is always on our end. Hodai okhubida tu amar tat thake. Jodi husto hoa nai, prabhur bhul nai. Bhul tu hodai amar tat thake. Moi koisu nohoy hustotar upohar tu 2000 বছৰ আগতে দিয়া গল. The gift of healing has already been dispatched 2000 years ago. You need to just receive it. Amen. And I'm telling you this because I've made all these mistakes. I tolerated it. I liked it. As long as it's not a big disease. It's cold. It's not cancer. So it's fine. But from that little opening, Satan started to come in. And I didn't realize I was falling sick every week. So don't tolerate. Don't tolerate. Let me just say this. Sickness is illegal in a believer's body. Sickness, can you say that? Sickness is illegal in a believer's body. Ohomiyat kole, bemar beaini hoy bissakhir horirot. Amen. Sickness is illegal. Beaini. Mane, ainor biruddhe hoy. It's illegal in a believer's body. Jenekoi eta অপৰাধী যদি আপোনাৰ ঘৰত সোমাই আহে এটো বেআইনী হয়, ঠিক সেই ধৰণকে বেমাৰ আপোনাৰ শৰীৰত আহিলে, বেমাৰ আপোনাৰ আবেগত বা আপোনাৰ আত্মাত আহাটো বেআইনী হয়. Amen. Just like a kidnapper entering a house is illegal, same way sickness, anxiety, depression entering a believer's life is illegal. Don't allow, don't entertain. Just because your friend has it doesn't mean you'll have it. You are covered by the blood of Jesus. Amen. Apunar bondhur hoy ase boli apunaro hobo dujoniye mili pele bor kandim nohoy. Apunar uporot Jisur tez ase. Apuni bishek. Amen. You are different. You are separated. Amen. And the fifth one, the last one, live in discipline. Onushasonot jibon japon koribo. Amak hednahon Elder Rashmiye koisil adha adi bemar ami nije mata. Mane nohoy. The other day, Elder Rashmi was sharing with us yesterday, most diseases, actually all diseases, are self-caused. Self-caused, not God-caused. Ami nijei matu. Prabhuye koi nakhaba, rastar bostu nakhaba, ami rastare kham. Bhaja pura nakhaba, bhaja pura kham. Mitha nakhaba, mithae kham. Tar pisot Prabhu bemar hoise husto kori diasun. Nijor onushasonot khuzkarile adha adhi samasya ene naikia hoi jabo. Amen. Walk in discipline. And half your problems will disappear. Physical discipline, spiritual discipline also
বুজি পাইছেনে আত্মিক অনুশাসনো বহুত দৰকাৰ যাতা বাক্য শুনিম ইউটিউবত নাজানো কোন কি বকি আছে সবকে শুনিম সব টিচিং লৈ লম চাব কিন্তু আত্মাটো কিন্তু আপোনাৰ ডিসেন্ট্রি হৈ যাব পাৰে আত্মাটো আপোনাৰ পেটটো বেয়া হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে যাতা শুনিম জিত্তি খাম নহয় আত্মাত অনুশাসন গ্ৰহণ কৰক শৰীৰতো আপোনাৰ অনুশাসন লাগিব শৰীৰত সময়ত খাম সময়ত শুম এইবোৰ বস্তু বহুত দৰকাৰী আত্মাত সময়ত প্ৰাৰ্থনা কৰিম সময়ত গিৰ্জা যাম সময়ত ভাল শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিম অনুশাসন amen discipline is very important physical discipline eating on time sleeping on time which I know most people don't do I see your status uploads at 3 in the morning so I know start asking the Holy Spirit to help you sleep on time eat on time physical discipline will help number 2 spiritual discipline pray on time read the word on time come to a good place to receive good food good teachings on time amen discipline is very important do you know it's a part of the kingdom 2 Timothy 1:7 Paul Timothy koisile দ্বিতীয় Timothy 1:7 For the spirit God gave us does not make us timid but gives us power, love, and self-discipline. We love to talk about power. We love to talk about love, but we don't like talking about discipline. Discipline is a huge part of a disciple's life. You want to be a disciple of Jesus, you need to be disciplined. Discipline physically, spiritually, emotionally also discipline. Anything you know disturbs you emotionally, don't entertain. কিবা বস্তু আপুনি জানে এটো গান শুনিলে আপোনাৰ আবেগটো ফেলে হৈ যায় নুশুনিব হে গানবোৰ আগতে মই এনেকুৱা আছিল জগতত থাকুতে জানি শুনি দুখ লগা গান লগাম লাইট বন্ধ কৰি কান্দিম কিয় কান্দি আছো নাজানো সিনেমাৰ এক্ট্ৰেছে কান্দি আছে মই কান্দিম দুখ লগা গান লগাই পলে তুম হো পাস মেৰে কৈ কান্দি থাকো কিয় কান্দি আছো নাজানো তাৰছত মোক পবিত্ৰ আত্মাই ক'লে আৰে অনুশাসন নুশুনিবি হে গানটো তোক দুখ দি আছে নুশুনিবি তাৰছত মই শুনিলো না চুঙ্গা গাঙ্গা এটা হেবৰে শুনি থাকো এতিয়া অনুশাসন বুজি পাইছনে আত্মাটো অনুশাসন have discipline even in the spirit what you know disturbs you even emotionally you know certain things emotionally disturb you some songs remind you of that bhule bisre geet mat suniye bhul jaiye amen আৰু প্ৰভুৰ গীত শুনিব যোনটো বস্তু আপোনাক উৎসাহ দিয়ে যোনটো বস্তু আপোনাক আনন্দ দিয়ে শক্তি দিয়ে হেবোৰত নিজৰ মনোযোগ দিব আমেন focus on what strengthens you I'm speaking to somebody today certain movies you know they make you sad don't watch it certain books give you bad thoughts don't read it certain people make you feel off don't meet them for a while pray for them don't hate them but protect yourself amen discipline is very important amen যদি আপুনি নিজৰ অলৌকিক সুস্থতাৰ সুৰক্ষা কৰিব বিচাৰিছে অনুশাসনত খুস্কাৰক amen walk in discipline if you want to protect your divine health amen I know it doesn't sound nice but do it it'll help you so we'll end with this remember you all are different do you know that আপোনালোক সব বেলেগ হয় বিশেষ হয় কিয় কাৰণ আপুনি স্বৰ্গৰ নাগৰিক হয় কিমানে ইয়াতে যিশুৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে how many of you believe in Jesus Christ I'm not asking about your religion don't worry ধৰ্ম কথা হুদা নাই কোনে কোনে হৃদয়ৰ পৰা যিশুক বিশ্বাস কৰে নহয় মানে আপুনি স্বৰ্গৰ নাগৰিক amen you believe in Jesus you are a citizen of heaven amen so even though everybody may be falling sick everybody has anxiety everybody is depressed you don't need to be amen because you come from above সবৰে ডিপ্ৰেশন হৈ আছে এংজাইটি হৈ আছে বেমাৰ হৈ আছে আপোনাৰ হ'ব লাগিব বুলি একো কথা নাই আপুনি স্বৰ্গৰ নাগৰিক হয় amen you are a citizen of heaven and you are covered by the blood of Jesus I always see the blood of Jesus like a superhero armor superhero বোৰৰ থাকে যে কবচ হে কবচ আৰু ঢালটোৰ নিচিনা হয় যিশুৰ তেজ আৰু আপোনাৰ সুৰক্ষা কৰি আছে যাৰ হে কবচটো নাই তেওঁলোকৰ দিগদাৰি আছে কিন্তু আপোনাৰ কবচ আছে নহয় আপুনি সুৰক্ষিত amen you are under the blood of Jesus you are protected by the blood of Jesus amen so what happens to the world does not happen to you it's there in the Bible hunile lage so unfair ya lage no kijaba iman onnyaay dukhon belegor hobo amar nohoy etu ki kotha hol কিন্তু ভাল কথাটো কি জানে নে ন্যায় কোট আছে জানে নে এই কবচটো সকলৰ কাৰণে আছে the justice is in this that this blood of Jesus is available for everyone but once you take it you have special treatment
কি কৰিম এবাৰ আপুনি কবচটো পিনি লয় আপুনি বিশেষ হ'বই amen গীতমালাত আছে we'll end with this there's so much more but we'll end with this though 1,000 fall at your side though 10,000 are dying around you these evils will not touch you amen Psalm 91 verse 7 ahok ami ekalage porhu গীতমালা 91 অধ্যায় 7 পদ হয়তো তোমাৰ ওচৰে পাজৰে ধ্বংস হ'ব হাজাৰ হাজাৰ লোক আৰু তোমাৰ হোফালে অজুত কিন্তু হেয়ে তোমাৰ কাষলৈ নাহিব শুনিছেনে আপোনাৰ সোপাখে হ'ব বহুত অসুবিধা হ'ব around you 10,000 will fall thousands will fall but it will not come near you amen because you are under the blood of Jesus কেলে কাৰণ আপুনি যিশুৰ তেজৰ তলত আছে আপুনি স্বৰ্গৰ নাগৰিক হয় আৰু যদি কাবাৰ এটো শুনি পালে বেয়া লাগিছে স্বৰ্গৰ দুৱাৰ খোলা আছে নিমন্ত্ৰণ আপোনাৰ কাৰণেও আছে amen if anybody is offended খালি খ্ৰীষ্টৰ কাৰণে নেকি খালি এই তেওঁলোকৰ কাৰণে নেকি মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছো নিমন্ত্ৰণ আপোনাৰ কাৰণেও আছে the door is open for you if you're offended the door of heaven is open you can come in as well you can come under the blood as well the invitation is for everyone the invitation is for everyone সবৰ কাৰণে আপুনি হ'ব পাৰে বেলেগ ভাষা বেলেগ জাতিৰ কিন্তু স্বৰ্গৰ দুৱাৰ যিশুৰ হৃদয়ৰ দুৱাৰ সকলোৰ কাৰণে খোলা আছে amen the doors of the heart of Jesus are open for everyone amen so from today will you fight for your right আজিৰ পৰা যুঁজিবনে নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে আবেগিক অসুস্থতা শাৰীৰিক বেমাৰ হেবোৰ কেতিয়াও সহ্য নকৰিব amen physical sickness spiritual disturbance emotional disturbance don't tolerate Jesus paid the price right for an aeroplane don't be happy with auto rickshaw বুজি পাইছে না এৰোপ্লেনৰ কাৰণে দাম দিছে প্ৰভু যীশুৱে হাৱাই জাহাজৰ কাৰণে হেকাৰণে আমি অটো ৰিক্সা লৈ পেলে সন্তুষ্ট নহওঁ আমেন বুজিছে আৰু আজি পৰা মই প্ৰাৰ্থনা কৰো আমি বেলেগৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম আমি ৰোগী সকলৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম কিন্তু আমাৰ কাৰণে যেন সদায় প্ৰাৰ্থনা খুজিব নালাগে যে আজি মোৰ এটো বেমাৰ হ'ল হেতু বেমাৰ হ'ল আমি সুস্থতাত চলিম